नमस्कार जेनेराल नॉलेज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई रही साइंस उपरे किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं तार आंसर। तेबे आरंभ करिबा आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्न, निम्नोक्त क्यों माध्यम रे आलोकर वेग सर्वनिम्न? निम्नोक्त क्यों माध्यम रे आलोकर वेग सर्वनिम्न? ऑप्शन ए किरोसिन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी बरफ एवं ऑप्शन डी जल। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए किरोसिन। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु इंद्रधनु सृष्टि रे आलोकर क्यों क्यों परिघटना घटी थाए? ऑप्शन ए प्रतिफलन, विच्छुरण और विकिरणन, ऑप्शन बी प्रतिसरण, प्रतिफलन और विकिरणन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, विकिरणन और विच्छुरण एवं ऑप्शन डी प्रकीर्णन, विच्छुरण और प्रतिसरण। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी प्रतिसरण, प्रतिफलन और विकिरणन। परवर्ती प्रश्न, केउं गुण पई विद्युत परिपथ रे एक पदार्थ को फ्यूज तार रूपे व्यवहार करा जाए? केउं गुण पई विद्युत परिपथ रे एक पदार्थ को फ्यूज तार रूपे व्यवहार करा जाए? ऑप्शन ए निम्न गलनांक, ऑप्शन बी सर्वनिम्न प्रतिरोधिता, ऑप्शन सी उच्च तन्यता एवं ऑप्शन डी उच्च गलनांक। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए निम्न गलनांक। परवर्ती प्रश्न, मानव चक्षुर केउं अंशटी मिंजी मिंजी आलोकरे वस्तुटी को स्पष्ट भावे देखिबारे साहाय्य करिथाए? मानव चक्षुर केउं अंशटी मिंजी मिंजी आलोकरे वस्तुटी को स्पष्ट भावे देखिबारे साहाय्य करिथाए? ऑप्शन ए जलाभरस, ऑप्शन बी स्वच्छ पटल, ऑप्शन सी कनिनिका एवं ऑप्शन डी काचाउरस। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी कनिनिका। परवर्ती प्रश्न, समीप दृष्टि थिबा जणे व्यक्ति 20 सेमी फोकस दूरता विशिष्ट लेंस व्यवहार करी वस्तुटी को स्पष्ट भावे देखि पारंती। तेबे डायोप्टर एककरे से लेंस रो पावर केते? समीप दृष्टि थिबा जणे व्यक्ति 20 सेमी फोकस दूरता विशिष्ट लेंस व्यवहार करी वस्तुटी को स्पष्ट भावे देखि पारंती। तेबे डायोप्टर एककरे से लेंस रो पावर केते? ऑप्शन ए +5.0, ऑप्शन बी +0.5, ऑप्शन सी -0.5 एवं ऑप्शन डी -5.0। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी -5.0। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त परमाणुगुड़िक मध्यरु केउंटीर आकार क्षुद्रतम? निम्नोक्त परमाणुगुड़िक मध्यरु केउंटीर आकार क्षुद्रतम? ऑप्शन ए CI, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी F एवं ऑप्शन डी सी। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी F। परवर्ती प्रश्न, केउंटी जोक लाଳରେ थिबा एक प्रोटीन? केउंटी जोक लाଳରେ थिबा एक प्रोटीन? ऑप्शन ए पोटासियम ऑक्जालेट, ऑप्शन बी हिरुडिन, ऑप्शन सी सोडियम ऑक्जालेट एवं ऑप्शन डी हिपारिन। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी हिरुडिन। परवर्ती प्रश्न, केउंटी वृद्धि ह्रास करे? केउंटी वृद्धि ह्रास करे? ऑप्शन ए फ्लोरिजेन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एथिलीन एवं ऑप्शन डी ऑक्सिन। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी एथिलीन। परवर्ती प्रश्न, मस्तिष्कर बाह्य आवरण को कौन कहा जाए? मस्तिष्कर बाह्य आवरण को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए मेनिंजेस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी मस्तिष्क मेरुरस एवं ऑप्शन डी मस्तिष्क निलय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए मेनिंजेस। परवर्ती प्रश्न, केउंटी शरीरर आयन संतुलन रक्षा करिथाए? केउंटी शरीरर आयन संतुलन रक्षा करिथाए? ऑप्शन ए स्नेहसार, ऑप्शन बी धातुसार, ऑप्शन सी
ଶ୍ଵେତସାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଜୀବସାର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧାତୁସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗାଲି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମାୟନ ଘଟେ? ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମାୟନ ଘଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଡିମ୍ବାଶୟ, ଅପସନ୍ ବି ଜରାୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗର୍ଭାଶୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟିର ଲକ୍ଷଣ ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିସରେ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଦୁଇଟିର ଲକ୍ଷଣ ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିସରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସରୀସୃପ ଓ ବିହଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ବିହଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ଅପସନ୍ ସି ସରୀସୃପ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟଚର ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସରୀସୃପ ଓ ବିହଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ? ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ଅପସନ୍ ବି ମିଥାନୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରସାୟଶ୍ଲେଷଣ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମିଥାନୋଜେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କୋଇଲାରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ କମ୍? କେଉଁ କୋଇଲାରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ କମ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ପିଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ବିଟୁମିନସ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସାଇଡ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲିକା, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦନକାନନ, ଅପସନ୍ ସି ଟିକରପଡ଼ା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭିତରକନିକା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭିତରକନିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦିଏ? କେଉଁଟି ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାପ ଚିଲ ଶୈବାଳ ବୀଜାଣୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶୈବାଳ ମାଛ ଚିଲ ବୀଜାଣୁ, ଅପସନ୍ ସି ଘାସ ହରିଣ ଚିଲ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଘାସ ଝିଣ୍ଟିକା ବେଙ୍ଗ ସାପ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଘାସ ଝିଣ୍ଟିକା ବେଙ୍ଗ ସାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଫଳିକା, ଅପସନ୍ ବି ଦଳମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ସି କାଲ୍ସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାଲ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ହସ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜେମ୍ସ ୱାଟସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଡି.ଏଚ୍. ମୋର୍ଗାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରେଗର ମଣ୍ଡେଲ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରେଗର ମଣ୍ଡେଲ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏମିତି ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।